much has been said about the rapes happening in Goa, but there is no action. There is just words. And every single time there is abdication of responsibility. Pramod Sawant is the master of excuses. Sometimes he blames the victims themselves for getting raped. Sometimes he blames the religion of the rapists. Sometimes he blames that their ethnicity of the rapists, that they were from outside Goa, that's why they did it. But in the end, the buck stops where? He is the Chief Minister of Goa. He is sitting on the highest position of this state. When is he going to take responsibility and when is he going to be answerable for the failure of his government? This is something we are asking today. Whether it was the rape case that happened a few days ago of the mentally handicapped girl, a gang rape, every single day crimes against women have increased under this regime, and this is completely unacceptable. On one hand you say beti bachao, beti padhao, but on the other hand you have absolutely no control on the security measures for women in this state. 50% of your population is unsafe and you have nothing to say when something goes wrong. These are basically the whole society is turned in such a way that they think rape, sexual harassment against women is very normal. Because when she interviewed the rapists of Nirbhaya in the jail, she found out that the rapists believed they didn't do anything wrong. They thought that the girl was out in the streets at night. She was with her boyfriend. She was wearing short clothes. So what wrong did we do by raping her? She deserved to get raped. And we see that this is the same kind of mentality that Manusmriti has, which treats women as second-class citizens. And today we are seeing that these BJP leaders, this BJP government, under their regime, the rapes are continuously increasing. They are not able to curb this regressive mentality which people are harboring day by day, who believe that women are second-class citizens. Well, I want to ask BJP government, every time some issue comes up, they always blame Pakistan or some other state. Well, I want to ask them, and they also blame Muslims for being regressive. Well, I want to ask them, they are worse than the backward countries, because look at the staggering amount of rapes that are happening in a peaceful state like Goa. We have never seen such kind of heinous crimes being committed against women. So I want to ask BJP government, what do you want to do? Do you want this type of mentality to progress in the state of Goa? You want people to believe that women deserve to get raped? Do you want to make people believe that yes, women have to be sexually harassed? Then why is the Chief Minister silent? Why is the Home Minister silent on these issues? अशें जाता की जेन्ना एक खंयचो एक मनीस एक रेप करपाचो इंटेंशनान उरता आनी जेन्ना ही सरकार तेजेर कांय एक्शन घेयना, तेजो जो तो भितरलो जो मोटिवेशनल पावर आसा पळय तो आनी वाडटा. तो चिंतता की आमी सरकार कांय ना, आमी सोडटले, आयज फाल्यां आमी रेप केलो आनी कितें केलें, मॉलेस्टेशन केलें जाल्यार कांय ना, आमी फाल्यां सुट्टले. हें तेमचे तकलेचे हें जालें आसा. सो आमी यूथ काँग्रेस तशेंच आमची काँग्रेस कमिटी वारंवार तेजेर इश्यूज करीत आसात की आमकां सेफ्टी जाय, पण अजून पर्यंत तेमचेर कांयच मेळना. सरकार आसा तो फक्त घोशणा करीत आसा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, बट खरें बेटी सेफ आसा हें सगळ्यांनी चिंतपाक जाय. आयज एक अपील आसा आमचे भाव, जशें आपले आवयचे आनी तशेंच आपल्या भयणीचे तुमी सेफ्टी करता न्ही, तशेंच तुमकां दिसलें खंय तरी कितें अपकारण जाता एक चेडवाचेर, जाल्यार तुमी मातशें कन्सर्न जावन पुलिसाक फोन मारात, नाजाल्यार आनी हेल्पलायनीक फोन मारात, तेमचे सेफ्टी खातीर कितें तरी करात. आम्ही सगळे मिळून ही जी अपप्रवृत्ती आसा, वाईट वृत्ती आसा ताच्या अगेन्स्ट आम्ही लढूया. तुमकां एक विनोद सांगता हांव.
काल आम्ही महात्मा गांधींची पुण्यतिथी मनयली. त्यांना आमचं गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणता की गांधीजींचं जे स्वच्छता अभियान आहे किंवा स्वच्छतेचं जे काम आहे ते आमचे जे माननीय पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी यांनी ते तडीस नेलं आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने ते काम करून दाखवलं. म्हणजे समाजात जे काही चुकीचं घडतंय, वाईट घडतंय ते नीट करण्यासाठी तुम्हाला गांधीच लागतो परत. मग आता गोव्यामध्ये जे मोठ्या संख्येने महिलांवरती अत्याचार होत आहेत, गेल्या 1 वर्षामध्ये, हा सरकारी आकडा आहे हा, गेल्या 1 वर्षामध्ये 147 घटना घडल्या ज्याच्यामध्ये महिलांवरील अत्याचार म्हणजे मग ते त्यांचं मॉलेस्टेशन असू दे, विनयभंग असू दे किंवा लैंगिक अत्याचार असू दे, बलात्कार असू दे, अशा घटना घडलेल्या आहेत. म्हणजे या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होतच आहे. मग हे जे गोव्यातील बलात्कार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत किंवा महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्या अपप्रवृत्ती आहेत त्याच्या सफाईचं काम कोण करणार? त्याच्यासाठी तुम्हाला काँग्रेसचे गांधीच पाहिजेत का, असा माझा सवाल आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना. आमचो एक मागणी फ्रॉम यूथ काँग्रेस that we would want government to inculcate self-defense classes like just like you have every subject that's been taught in school. I think martial art is one subject that we also need to have for women, on which Madam Manisha Usgaonkar will throw light upon further. But besides that, it is just not about making women independent or making women or teaching them martial arts to defend themselves. No. Here we also talk about the mentality of men, the mentality of guys. The way a woman dresses up does not talk about a character, does not mean she is ready to be molested. So I think this has to be first taught to boys, taught to men, and it has to be taught from a very young age. So just like martial arts, I would also want a subject or an awareness program in schools and colleges for guys to go a little broad-minded, to understand how you protect, how you respect women. We need to understand that every woman that walks on the street is a mother of someone, is a daughter to someone, and is a sister to someone. So we need to respect. We cannot depend on the government because the government is failing miserably. The government is not ready to take any action against them. And why will the government do? Because under their governance, we have heard a case happened, I think so, in one of the panchayat where the secretary is molesting a woman, which matter was taken up by our women from GPCC. So when there is a loophole in the government itself, when there is when there are such anti-social elements present in the government, how will the government safeguard the women? So it's time that women take the safety in their hands, and it's time that we educate men, boys, how can we respect women in every way. आज चली जन्माक येतकर आवय बापूय खुश जाता, तांकां शिक्षणूय दिता, पुणून हे सरकार कितें गॅरंटी दिता की म्हजे चलयेक फाल्यां दोतोर करतगीर ताजे कडेन थंय अन्याय जावचो ना, ताज्या आंगार हात कोण घालचो ना, हे कोण सांगता? आज भुरगीं इंजिनियर जातात, दोतोर जातात, एडवोकेट जातात, पूण ते घरा कडेन पावसर आवय बापायचे काळीच धडधडटात. कित्याक आज दोतोर आसूं, इंजिनियर आसूं, इवन पुलीस आसूं, ते भायर सुरक्षा ना. सरकार कितें करता हाजेर? फक्त व्हडली व्हडली भाशणां दितात, व्हडले व्हडले इव्हेंट करतात. आमी सरकाराक म्हणटा तुम्ही जो पळय पयसो इव्हेंटाचेर खर्च करतात, स्वताची बॉल्सां भरतात, कमिशन घेतात, तोच पैसो आज आमच्या बायलांच्या सुरक्षे खातीर वापरात. खंय गेली तुमची पिंक फोर्स? नाव व्हडल्या पिंक फोर्साचें जेन्ना इनॉग्रेशन जाता, व्हडलो इव्हेंट व्हडलो खंय आसात? आज जे बस स्टँड्स आसात किंवा ज्यो पब्लीक प्लेसीस आसा हाका मॉनिटर करपाक खंय तुमचे पोलीस आसात? थंय पोलीस दवरात. कित्याक काय म्हणल्यार आमकां थंय उबे रावतना सुरक्षा दिसपाक जाय की आपूण हांगा एकले ना. लास्ट बस सुटली जाल्यार तो पोलीस युनिफॉर्मान थंय आसा. ही सुरक्षा सरकारान दिवपाक जाय. आमी सरकारा कडेन मागता. आणि दुसरे आमचो डिमांड आसा, आमी शिक्षण मंत्र्याक एक मेमोरेंडम दितले की तुम्ही पुलीस येतात, न्हिदून उठून येतात, ताजे पयलीं आमकां स्वताची सुरक्षा करपाक तुम्ही क्लासीस घेया. कराटे, जुडो, ज्यो क्लासीस आसा, सेल्फ डिफेन्स क्लासीस फ्रॉम 7 स्टार्ट करात.
कित्याक काय म्हणल्यार फाल्यां एकली बायल बस स्टँडार उरले चली उरल्यार ताका दिसपाक जाय की आपूण आपलें रक्षण करपाक शकता. आज सरकार कांयच करपाक शकना. आमकां शिक्षण दियात, आमी सेल्फ डिफेन्स शिकपाक सोदतात. जशें तुमी कॉम्प्युटर क्लासीस स्टार्ट केला तश्यो आमी आतां कराटे जुडो क्लास स्टार्ट कर म्हणून मागणी करतात. आनी आमी हाजे खातीर झगडटले आनी तुमकां तें करचें पडटलें कित्याक तुमी करपाक शकना. आमचो डिफेन्स आतां आमी करतली. प्रत्येक वेळा तुम्ही चार डिफरंट नंबर दिलात. महिला अत्याचार म्हणून आणि एक नंबर दिला 4 अक्षराचो. आदलो बाबडो 100100 नंबर आसलो जो जेमेन सुद्धा कोणाकूय पाठ आसलेलो गोवपाक जातालो. मागीर 101 येयलो. प्रत्येक टायमार नंबर कसले दितात. फाल्यां त्या भुरग्याचें कितें जालें जाल्यार त्या नंबराचो कितें उपयोग आसा. टायमार जर पुलीस जर पावकूच ना थंयसर जाल्यार ते कितें करपाचे आहात नंबर. म्हणून पहिले होम डिपार्टमेंट तुम्ही तुमच्या जाग्यार घाला. हे बारीक बारीक गोष्ट सगळ्यात बेसिक गोष्ट सांगता. व्हडले कायद्याचे उलोवपाची गरज ना. हे जर जाले अर्धे केसी कमी जातल्यो जर टायमार पुलीस थंय पावले जाले. म्हणून हे पहिली जबाबदारी होम डिपार्टमेंट म्हणून मुख्यमंत्र्याची स्वताची आहा की तेणी आपले डिपार्टमेंट जाग्यार घालचे. म्हणजे भुरग्यांचे प्रोटेक्शनाची पहिली गोष्ट जातली. मागीर फुडल्यो गोष्टी येता. कोर्टान केसी जाता. हांकां बेल दितात कित्याक तुमी. क्रायटेरिया कित्याक करिनात की स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन दवरा. असो रेपची केस आसा तेच्या विरुद्ध असो एविडन्स आसा अशा मनशाक भायर सरूंक दिवं नाकात. फाल्यां हो लोकांक सोसायटी खातीर धोको आसा. हो भायर येतलो आनी कितें करतलो. तांकां येता कॉन्फिडन्स. बेल मेळ्ळ्या बरोबर चोरांक या की आमी कितेंय करतले भायर सरतले आनी आनीक जाय ते करतले. कोण अडोवपी ना आमकां. हे स्टॉप करपाची गरज आसा. 4 वर्साच्या भुरग्याचेर जे गँग रेप करता पळय, गँग रेप जाता 4 वर्साचे 5 वर्साचे, ताका वेगळो कायदो करचो आनी गोंयाच्या लोकांक दाखोवन दिवपाचें पळय ही ट्रिटमेंट वेगळी दिल्या हांकां आनी असो त्रास करचो की ते सगळे पळोवन कोणूच ते हाका वयचो ना आनी बायलांक सारके रिस्पेक्ट दितले. आनी ती एक दुयेंत ते मनोरुग्ण ते सारके भुरगे आनी तेचेर अशें करप म्हणजे ते कोण शंड. ते जे रेप करणारे ते शंड. म्हज्या आंगार कांटो येयलो पळय. गँग रेप जाता पळय हेचो अर्थ कितें. आनी गँग रेप अशें चालूच आतां 300 केसीस जाले एका वर्सात. म्हणजे केसीस ते कमी जावपाक जाय जाल्यार ते केसीस वाडटा. म्हणजे हेचेर सरकारचें नियंत्रण ना. कळ्ळें न्हू. सो हांव सरकारा कडेन मागता की जशे तुमी कायदे बदलून जागे विकता डोंगरार बांदपाक ना परमिशन तर डोंगराची अमकी लेवल असल्या उपरांत ते डोंगरार ते काम करू शकता तर तुम्ही ती लेवल खोटी टाकून सगळे बदल घडोवन थंय व्हडले दिल्लीकारांक विकले गेले. तशेंच शाण्यांनू म्हाज्या बाबानू मंत्र्यांक हांव सांगता की आमच्या बायलांक लागून एक वेगळो आनी गँग रेप करता पळय तांकां स्पेशली एक कायदो वेगळो काडा.